Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Bertemu lagi dengan kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memimpin kami Tuhan Yesus untuk ibadah pada minggu hari ini. Kami berdoa biarkan penyertaan-Mu ada atas kami, biarkan kasih-Mu ada atas kami. Kami memuji, menyembah Engkau, biarkan nama-Mu yang ditinggikan atas kami Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oh, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar biar kami tahu Anda mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih.
rise to your place on the seat of your grace. Your kingdom come, your will be done. Let as we worship, come and build your throne, your kingdom. Your kingdom come, your will be done. And as we worship, come and build your throne. Come and build your throne. Come and build your throne. God of mercy. And God of mercy and grace, mighty are your great ways, marvelous your embrace, numberless are your days. So arise to your place on the seat of our praise.
Your kingdom come. Your will be done. And as we worship, come and build your throne. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. And as we worship, come and build your throne. Just a voice. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Let us we worship. Come and build your throne. 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 Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Thank you Jesus. For your mercy on us. For your mercy on us. Oh, thank you, thank you. Come and build your throne on us, Jesus. Shiri ala la hare le kiela la hare, Kori ala la mahare le kiela la, Shiri ala la hare le kiela la mahare le kiela, Kori ala la hare le shiela la hare, Kori ala mahare le kiela la shiela la hare le kiela. Gloria alla Mahara, Kiela Mahara, Kiela Shiri Hera Mahara, Shiela la 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 la. Gloria alla Mahara, Shiela. Gloria alla la Shiela la Mahara, Shiela la la Mahara, Shiela la 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 Shiela la. Come back in.
choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn. You give what we don't deserve it. You took the broken things, raised them to glory. You are my champions. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You teaching me how to receive it. Let all the strife receive. This is my victory. Now I can finally see it. You teaching me how to receive it. So let all the strife receive. This is our victory. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have
Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Triumphant when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Allah sudah memperdamaikan kita dengan Dia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. God already made peace with us through the death of Jesus on the cross. Kita yang tidak benar, kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. We've been in our old self, we are not right. We have been made right by the Lord Jesus Christ. Bukan hanya itu, kita diberikan hidup di dalam damai sejahtera. And also we have given life in peace. Dan Dia memberikan janji bagi kita. And He give His promise. Dan kita boleh bermegah di dalam janji ini. And we can boast in this promise Bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. that we will receive the glory of God. Betapa Tuhan mengasihi kita. Oh, how God love us. Betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita. How great His sacrifice for us Demi menyelamatkan kita semua. to save us all. Mari kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Let's do the Holy Communion today Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. as people who has been made right, Sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh damai sejahtera. as people who are filled with the peace from the Lord, Kita berdiri dengan penuh percaya diri dan bermegah di hadapan Tuhan. and we stand in confidence and boast in front of God Sebagai anak-anak Allah. as children of God. Kita adalah anak-anak Allah. We are the children of God. Dan semua ini dimungkinkan karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita di kayu salib. And all of this made possible because the Lord Jesus Christ died on the cross. Ini adalah simbol dari tubuhnya bagi kita. This is the symbol of His body for us. Simbol dari tubuhnya yang dihancurkan di kayu salib. His body that has been broken on the cross. Dia Allah yang tidak seharusnya mengalami ini, tetapi memilih untuk mengalami penderitaan di kayu salib demi kita. He is God who He doesn't have to be on the cross, but He chose to be on the cross for us. Mari kita terima dengan ucapan syukur Let's receive this with thankfulness sebagai anak-anak Allah. as children of God. Dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Dan ini adalah simbol dari darah Yesus. And this is the symbol of the blood of Jesus Christ. Darah yang dicurahkan bagi kita. The blood that has been poured out
pour out for us, membersihkan kita, cleanse us, memperdamaikan kita dengan Allah. make peace between us and the Lord. Kita akan minum dengan ucapan syukur, We're going to drink this with grateful heart, kita akan minum dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi kita. and we will drink this with the peace that God gave us. Mari kita minum. Let's drink. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, We're so grateful for your body and your blood, Lord, yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. that you gave for us. Kau menanggung segalanya bagi kami di kayu salib You carried everything on your shoulder for us untuk memperdamaikan kami dengan Bapa. so that we can be justified with the Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kami menghidupi ini setiap hari Tuhan. Let us live by this every day. Bukan hanya saat kami melakukan perjamuan kudus, Not only when we're doing Holy Communion, tapi setiap hari kami berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan. but every day we walk as the children of God who have been made justified Yang with you dipenuhi oleh damai sejahtera di hati kami. and filled with peace from the Lord in our hearts. Terima kasih Tuhan Yesus Thank you, Lord Jesus, untuk tubuh dan darah-Mu yang sangat berharga. for your body and your blood that is so precious. Amin. Amen. Amin. Mungkin kita juga sering mendengar pada saat berdoa atau firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilur darah Yesus engkau telah sembuh. Maybe when we're praying, we often heard about by the stripes of the blood of Jesus. Ya, oleh darah Yesus kita memperoleh kesembuhan. Yes, by the blood of Jesus, we receive healing. Oleh kuasa Yesus kita menerima kesembuhan. By the power of Jesus, we receive healing, Kesembuhan yang ajaib. a miraculous healing. Mungkin di mata dunia, kesembuhan hanya bisa diperoleh melalui obat, melalui operasi. Maybe in the eyes of the world, healing can be received by only medication or maybe operation. Tapi kita percaya akan kuasa mukjizat kesembuhan. But we believe with the power of healing. Jika Anda saat ini sedang sakit, If you are sick today, atau ada anggota keluarga Anda atau teman Anda yang sedang sakit saat ini, or maybe your family members or maybe your friends, mari dengan percaya kita berdoa hari ini. let's pray in belief. Oleh bilur-bilur darah Yesus engkau sembuh. By the stripes of the blood of Jesus, you are healed. Mari kita berdoa. Let's pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, kami sepakat berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit saat ini. we pray in an agreement, Lord, if anyone who are sick today, Oleh bilur-bilur darah Yesus engkau sembuh. by the stripes of the blood of Jesus, you are healed. Kuasa Yesus mengalir atasmu saat ini, The power of Jesus Christ flow through your body right now. menjamah setiap bagian tubuhmu yang sakit. Touch every part of your body who are maybe hurt or sick today. Menjamah setiap bagian tubuhmu yang rusak. Touch every part of your body which is broken. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Receive the healing from the Lord Jesus Christ. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amin. Wow. Tuhan sangat baik bagi kita. God is so good for us. Sangat-sangat baik. So good. Kita tidak akan bisa membalas kebaikannya dengan apapun juga. We cannot return His goodness with anything. Ya, dia sangat-sangat baik. He is so good. Dia selalu setia memelihara hidup kita semua. He always provides for everything that we need. Dan kita masih bersyukur And we're so thankful karena diberi kesempatan untuk memberkati rumah Tuhan. that we can give to the house of the Lord. Ya, Anda diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. You are given the chance to give your tithe and offerings. Detailnya ada di screen. The details will be on the screen. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang akan kita bawa kepada Tuhan. Let's pray for the tithes and offerings that we will give to the Lord.
Kami bawa setiap persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. We bring our offerings and tithes into your hands, Lord, Sebagai ucapan syukur dan sebagai ketaatan kami di hadapan-Mu. as thankful, as a gratefulness of our hearts and our obedience to you. Kami memberinya dengan hati yang bersuka cita Tuhan. And we want to give it with a joyful heart. Terimalah Tuhan. Receive it, Lord. Dan pakailah Tuhan untuk memberkati rumah-Mu. Use it to bless your house Untuk memberkati rumah-Mu Tuhan. and to bless many of your houses, Lord. Memberkati umat-Mu And to bless your people dan untuk menjadi berkat bagi kota ini dan bangsa ini. and to be a blessing for this city and this country. Dalam nama Yesus kami membawa persembahan dan perpuluhan kami. In the name of Jesus, we bring our tithes and offerings to you. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow. Good morning church. Selamat pagi gereja. Ya, senang ya bertemu dengan kalian semua meskipun hanya melalui screen. It's so good to see you all, even though it's only through screen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We're going to hear the word of God. Siapkan hati Anda semua, Prepare yourselves. siapkan Alkitab Anda. Prepare your Bible. Hanya 30 sampai 40 menit ke depan. Only for 30 or maybe 40 minutes. Ya, jadi siapkan waktu yang terbaik. Let's prepare the best time. Tinggalkan dulu semua hal-hal yang lain. Let's leave it all behind for Jauhkan diri now. Anda dari distraction yang lain. Just keep yourself away from all the distractions. Fokus untuk mendengar dari Tuhan. Just focus to receive and heard from the Lord. Amin. Amen. Kalau ada Anda beribadah hari ini bersama beberapa orang di sekitar Anda, Maybe if you are watching this with many of your families and friends, bisa kasih high five. you can high five them all. Ya, bisa saling menyapa ya. You can greet. Mungkin Yeah. satu keluarga gitu tapi hai. Maybe you're one family and you can say hi to one another. Oke, kita akan Oke. melihat beberapa video pengumuman berikut ini. We're going to see announcements video after this. See you. See you later. Hai keluarga Jakarta Live. Saya ada pengumuman penting nih. Jadi Jakarta Live akan mengadakan mission trip. Yeay! Mission trip ini akan kita adakan di Bromo, di Jawa Timur. Kita akan melayani suku Tengger yang ada di sana dan kita bekerja sama dengan salah satu gereja perintisan yang ada di sana gitu. Nah, kapan acara ini diadakan? Kita akan mengadakan pada tanggal 15 sampai 18 April 2022 ya. Nah, buat keluarga Jakarta Live yang mau ikut bisa hubungi saya atau Ko Edwin. Tapi kalau nggak bisa ikut tapi pingin support nih, bisa support kita di dalam dana atau di dalam doa. Itu sangat penting sekali buat kita gitu. Nah, untuk info lebih lanjutnya keluarga Jakarta Live bisa hubungi saya atau Ko Edwin ya. Please tolong bantu dalam doa untuk semua acara ini supaya kita bisa menjadi berkat. Kita juga mau belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus, love like Jesus. Dengan cara kita datang ke sana, kita mengasihi mereka, kita jadi berkat di sana. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. So now we pay your promise
Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi dengan kami. We meet again. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We're going to hear the word of God. Ya, siap ya semuanya ya. Are you ready? Mari kita siapkan hati kita berdoa. Let's pray. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Father in heaven, we come to you, Lord. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. We're so grateful for the day. Hari yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. The day that you blessed for all of us. Kami bisa menyembah Engkau bersama-sama. We can worship you together. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. And right now we're going to hear the word of God. Tuhan, urapi telinga kami Tuhan. God, anoint our ears Supaya kami benar-benar bisa mendengar Engkau sendiri berbicara kepada kami. so that we can really hear your voice on our own. Berkati mata kami Tuhan. Bless our eyes Agar saat kami melihat firman-Mu, so that when we see your word, kami melihat kebenaran-Mu Tuhan. we can see your truth. Kami bukan hanya melihat tulisan atau kata-kata, Not only we can see the words, but we can see the truth. tapi kami mengerti kebenaran yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. And we really understand what is the truth that is containing in your word. Dan berkati hati kami Tuhan, Bless our hearts agar menjadi tanah yang subur, yang siap mendengarkan, yang siap menerima firman-Mu. so that it is a good soil that is ready to hear the word of God. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. We give our time in the future into your hands. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin, amin, amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Roma 5. Roma 5. Let's open our Bible in Romans 5. Kita akan baca dari ayat 6 sampai ayat 11. We're going to read from verse 6 until 11. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris ada di screen Anda. I'm going to read in Indonesian and the English version will be on your screen. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Amen. Saat ini sedang hangat mengenai perbincangan antara perang negara Rusia dengan negara Ukraina. These days there are the warm topic of war between Russia and Ukraine. Ya, jadi kedua negara ini bermusuhan dan mereka sedang berperang. These countries, they are enemies and they are at war. Ya, dalam konsep dunia memang seperti itu. In the worldly concept, it is like that. Musuh itu untuk dilawan, untuk dikalahkan, dan untuk diperangi. An enemy needs to be resisted. It needs to be destroyed, and it needs to be at war. Ya, kita lihat bagaimana Rusia berusaha untuk menghancurkan, memerangi Ukraina karena mereka menganggap musuh ini lawan saya. We can see that Russia is trying to fight Ukraine because they see them as an enemy. Ya, tapi berbeda dengan konsep di dalam kekristenan. But it is different from the Christian concept. Di dalam kekristenan dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. In Christians, love your enemies and pray for those who persecute you. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya di dalam Matius 5 ayat 44. Jesus himself said this in Matthew 5 verse 44. Bukan hanya sekedar dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus, It is not only said and taught by Jesus
himself, tapi dia melakukannya sendiri. but Jesus also done it. Dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. It is said that when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Kita semuanya tadinya adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, seteru Allah. We used to be someone who are powerless. We are the enemy of the Lord. Ya, kita adalah musuh Allah. We are the enemy of the Lord. Ya, seteru dikatakan di sini kita adalah seteru Allah. Seteru itu adalah lawan, musuh. It is said that we are the enemy of the Lord. Tapi mungkin Anda bertanya, kok kita bisa jadi musuh Allah sih? Maybe you asked, why we can't be the enemy of the Lord? Ya, mengapa manusia dikatakan musuh Allah? Why humans said that we are the enemy of the Lord? Kita kembali kepada kisah Adam dan Hawa. We go back to the story of Adam and Eve. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan juga manusia. Allah mengatakan semuanya baik, sangat amat baik. In the beginning, God created all the world and everything is so good. Ya, dan Tuhan benar-benar mengasihi, menyukai semua yang Dia ciptakan. And God really loved everything that He created. Tapi memang somehow ini adalah sebuah misteri. Ada musuh Allah, yaitu si iblis. But somehow there is the enemy of God, and that is the devil. Ya, ada musuh Allah. Jadi Allah memiliki musuh, There is an enemy of God. God has the enemy, si iblis. and that is the devil. Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semuanya, kamu boleh melakukan apa saja, hanya satu yang tidak bisa kamu lakukan. God said to Adam and Eve that you can eat all of the things that is in the garden, but there's one thing that you cannot eat. Jangan memakan buah dari pohon yang ada di tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan benar. You cannot eat the tree of knowledge, Iya, of true and false. iya, pohon kebenaran ya. The truth tree. Ya, jadi tapi waktu Adam dan Hawa mengalami perjumpaan dengan si musuh, dengan si jahat dalam bentuk ular, diceritakan di kitab Kejadian, When Adam and Eve met the devil as a snake there, mereka memilih untuk taat kepada perkataan si iblis. they chose to be obedient in the word of the snakes. Tuhan bilang jangan makan buah pohon itu. God said, don't eat the fruit of that tree. Iblis bilang makan. The devil said, eat it. Adam dan Hawa memilih untuk memakan. Adam and Eve chose to eat it. Berarti mereka memilih untuk berpihak kepada si jahat. They chose to take side in the devil's side. Mereka mengambil sikap untuk bersekutu dengan musuh Allah. They took an action to be an ally to the enemy. Analoginya seperti ini. That's the analogy. Rusia sedang berperang dengan Ukraina. Russia and Ukraine is at war. Ada sebuah negara A. There's a country A. Kalau dia memilih untuk berpihak kepada Rusia, dia otomatis jadi musuhnya Ukraina. If this country takes side on Russia, this country is the enemy of Ukraine. Kalau negara A ini memilih bersekutu dengan Ukraina, otomatis dia menjadi musuh Rusia. If this country A they take side in Ukraine, then they are the enemy of the Russia. Sama analoginya ya. It's the same. Jadi ada Tuhan dan ada musuhnya Tuhan. There's God and there's the enemy of God. Manusia dengan kesadarannya sendiri memilih untuk taat dan berpihak kepada musuh Tuhan. The human who with their consciousness, they chose to disobedient.
Artinya secara otomatis kita menjadi musuh Tuhan. That means automatically we are the enemy of God. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan terhadap musuhnya ini? Kita, manusia yang berdosa ini. But what God did to us who are we are sinners. Apa yang dilakukan Allah terhadap manusia yang dengan kesadaran sendiri memilih untuk menjadi musuh Allah? What did God do to humans who with their own consciousness to choose to be disobedient to God? Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. We can see it in John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only son. Yes. Yeah. Supaya tidak binasa. So that they will not perish. Tuhan mengasihi kita. God love us. Tuhan tetap mengasihi kita. God still love us. Meskipun kita mengambil sikap menjadi musuhnya, dia tetap mengasihi kita. Even though we took an action to disobedient to him, but he still love us. Dia tetap menyediakan jalan keselamatan bagi kita. He keep providing a way for us to be saved. Waktu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, sebenarnya ini adalah hal yang sudah dilakukan oleh Allah terlebih dulu bagi kita. When God said, love your enemies and pray for those who persecute you, that is what Jesus done. Ya, kita yang memilih jadi musuhnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan berdoa bagi kita. We chose to be an enemy to God, but God choose to love and to love us and save us. Menarik sekali dikatakan di sini, dikatakan ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. It is said here that very rarely will anyone die for a righteous person. Ya, jarang ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. It is very rarely will anyone die for a righteous person. Kenapa? Karena orang yang benar biasanya banyak tidak disukai orang. Ya, Why? Because a righteous person is not likable. orang benar itu biasanya banyak musuhnya. Because righteous person maybe they have a lot of enemies. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. And maybe for people who are good, many people will die for them. Ya, orang baik disukain orang ya. Good people liked by many people. Ya, biasanya mereka Likeable. ya disukain lah oleh banyak orang. They are likable. Mungkin masih ada yang mau mati buat orang-orang baik. Probably so many people will die for them. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? But what did God do? Dia mau mati untuk orang yang berdosa, untuk orang yang lemah, untuk orang yang jahat, orang yang memilih untuk menjadi musuhnya. He died for us who are sinners, who are weak, and humans who are take action to be an enemy to him. Siapa di dunia ini yang mau mati untuk orang yang jahat, untuk orang yang berdosa? Who are in this world will die for sinners or maybe evil person? Nggak ada. There's no one. Hanya Yesus yang mau mati untuk orang-orang seperti ini. Only Jesus can die to redeem all of these people. Dia tahu siapa saya. He knows who I am. Dia tahu siapa kita semua. He knows who we are. Tuhan Yesus tahu bagaimana karakteristik murid-muridnya, 12 murid-muridnya waktu itu. He knows all the characteristic of his disciples. Dia tahu dia akan menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan dari kita. He knows that he's going to get a lot of betrayals from us. Dia tahu bahwa kita akan jatuh bangun dalam kehidupan kita. He knows that we're going to have up and down in our lives. Kita masih bergumul di dalam dosa. We're still struggling in our sins. Tapi dia tetap memilih untuk mati di kayu salib bagi kita. But he still choose to die on the cross for us. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
in Romans 5 verse 8, but God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Dia tidak pernah berhenti untuk memanggil kita kembali kepadanya. He never stops to call us to come back to him. Ingat bagaimana Tuhan dari sejak semula kalau kita baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil manusia kembali kepadanya. From Genesis to Revelation, we can see that how God never stopped to call us to come back to him. Ya, tidak pernah berhenti. Tuhan never stops. memberikan rancangan-rancangan untuk menyelamatkan kita. He gave us his plans to save us all. Dia bahkan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk menggantikan kita, untuk mengalahkan maut bagi kita. And he gave his one and only son to die for us on the cross, to replace us on the cross. Sebesar itulah kasih Tuhan bagi kita, teman-teman. That's how big it is. It's his love for us all. Sebesar itulah dia mengasihi kita semua. That's how big he loves us all. Kita yang adalah musuhnya, We are his enemy, tetapi dia mengasihi kita. but he loves us. Bahkan dia memberikan anaknya untuk menggantikan kita. And he gave his one and only son to replace us. Kalau kita tidak menyadari hal ini, If we don't realize this, akan mudah menjadi kita menjadi orang-orang Kristen yang goyah imannya. it's easy for us to be faithless. Kita mudah sekali terpengaruh. We can be easily influenced. Kita akan selalu memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. We are going to take some ways to leave God, Sebab kita tidak tahu dari kengerian apa kita sebenarnya sudah diselamatkan. because we don't really know what we're saved from. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, kita akan binasa di neraka. If God didn't save us, we will be perished in the doom. Ya, kita adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. We are people who needs to be saved. Kita harus paham ini. We need to understand this. Tanpa Yesus, kita adalah musuh dari Allah. Without Jesus, we are the enemy of the Lord. Kalau kita masih mengambil sikap menjadi musuh Allah, If we are still take an action to be an enemy of God, ya memang nanti pada akhirnya kita akan dibinasakan. yes, we are going to be perished. Tapi kita kan sudah berpindah. But we are moved. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, When we receive the Lord Jesus as our salvation, kita sudah Savior, diperdamaikan dengan Allah. we have been reconciled with God, with the Father. Ya, kedua musuh ini sudah diperdamaikan, These two enemies already reconciled, sehingga kita layak untuk bersekutu kembali dengan Allah. and we are worthy to commune together with the Lord. Banyak orang bergumul dengan tentang hubungannya dengan Tuhan karena tidak paham akan hal ini. There are a lot of people who are struggling with their relationship with God because of this. Dia tidak paham dari hidup yang seperti apa dia diselamatkan. They don't understand what they were saved from. Kita ini tadinya musuh Tuhan loh. We used to be an enemy of God. Ya, kita tadinya musuh Tuhan, We used to be the enemy of God. tapi Dia menyelamatkan kita. But he saved us. Melalui Yesus kita diperdamaikan. Through Jesus, we've been reconciled. Kita harus paham hal ini, We need to understand this sehingga kita hidup tidak sembarangan. so that we are not living recklessly. Banyak sekali orang Kristen merasa imannya, keselamatannya itu seperti hal yang murahan lah, yang biasa aja. So many Christians think that their salvation is so not so important. Ya, take it for granted gitu. They took it for granted. Oh, aku udah terlahir dari keluarga Kristen, ya memang ya berarti udah takdir ya gitu. I was born in Christian family, so it's just a destiny for me. Kadang kita punya mental seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita. Sometimes we have the mentality that God who needs us. Enggak, teman-teman. No. Tanpa Yesus kita adalah musuh Allah.
Without Jesus, we are the enemy of God. Tanpa Yesus kita binasa. Without Jesus, we are perish. Kita harus benar-benar memahami hal ini. We really need to understand this. Keselamatan kita bukan keselamatan yang murahan. Our salvation is not some kind of cheap salvation, Saking sulitnya tidak bisa dilakukan diusahakan oleh siapapun. because this is so hard and so difficult. It cannot be done by anyone. Sehingga Allah sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia Yesus. So that God Himself, as Jesus, came down from heaven to the earth Dia to save mati di us. kayu salib bagi kita. He died on the cross for us. Dia kalahkan maut dan menang bagi kita. He beat the death and won for us. Sehingga kita yang tadinya musuh Allah diperdamaikan dengan Allah. So that we are the enemy of God, we've been made reconciled with the Lord. Ya. Seharusnya kalau kita memahami konsep ini, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. If we really truly understand about this concept, we will love God. Ya, tidak akan sulit bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sangat dekat dan mengasihi Tuhan. It's not hard for us to be close to God, to be intimate with God. Kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh ucapan syukur setiap hari dan setiap saat. We're going to be people who filled with thankfulness every day and every single time. Tidak akan sulit bagi kita untuk percaya penuh kepadanya, mengasihi Dia dengan segenap apa yang bisa kita lakukan. Trust in Him fully and do everything in everything that we can for Him. Kalau kita memahami konsep ini, tidak akan sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. If we understand this concept, it's not gonna be hard for us to love people around us. Kita bisa melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. We're going to see them as God see them. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan melihat kita. We're going to see people around us as God sees us. Meskipun karakter orang-orang di sekitar kita belum sesuai dengan apa yang kita mau. Even though the character of people around us may be not the way we want it, Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengasihi mereka. but we're going to try our best to love them. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang sabar, orang yang baik, orang yang lemah lembut, orang yang setia dan sopan bagi orang-orang di sekitar kita. We're going to try our best to be a patient person, or kind and generous, and appropriate to them. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Because that was God did. Dia mengasihi kita waktu kita masih lemah, waktu kita masih bodoh, waktu kita masih berdosa, bahkan waktu kita masih menjadi musuhnya. He loved us when we were weak, when we were sinners, and even when we were still His enemy. Ya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. God truly loves us all. Saya mau sedikit kesaksian tentang perjalanan hidup saya buat teman-teman. I want to give a testimony about my journey in life with God. Semoga saya bisa rangkumkan ya menjadi sebuah kisah yang singkat. I hope that this is a short story for you to hear. Ya, jadi ada momen di masa hidup saya, masa SMA mungkin ya, itu ada begitu banyak hal terjadi di dalam kehidupan saya sehingga bisa dibilang mungkin saya mengalami depresi ya. When I was in high school, there's a lot of things happen in my life, and I think I was depressed at the time. Ya saya juga nggak tahu depresi atau tidak, tapi yang pasti saya sering kali berpikir untuk mengakhiri hidup saya. I don't really know what it is called, but I am suicidal. Ya saya berpikir bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan seperti itu. Jadi sering kali saya memikirkan hal tersebut. I always thought about on how to end my life without being hurt. I always think about those stuff. Saya selalu berpikir sering kali mengimajinasikan bagaimana kira-kira
respon dari orang-orang terdekat saya jika akhirnya saya mati. I always imagine things like what are people going to say if I died. Ya sering sekali saya bergumul dengan pemikiran seperti itu. These thoughts came to me often. Waktu itu saya sudah sangat jauh dari Tuhan, tidak pernah ke gereja. At that time, I was not really close with God, and I haven't been in the church, attending church. Saya ingat di satu hari Minggu, siang hari Minggu, I remember on Sunday afternoon, saya menghidupkan televisi ya, I turned on the television, dan tiba-tiba ada acara rohani Kristen. and there is a Christian show. Sebuah kesaksian yang ditayangkan begitu menarik hati saya. The testimony that they show moved me Karena menurut saya persis seperti apa yang sedang saya alami. because it was like what I've been through. Ada seorang wanita, There's a woman, dia ingin mengakhiri hidupnya. she wanted to end her life. Saya ingat scene-nya itu, adegannya itu dia sedang ada di jembatan, di atas sungai, dia lagi mau lompat dari jembatan itu. And I remember the scene was reenact scene when she was on the bridge and she wants to jump up off the bridge. Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya. And then she heard the voice of God called her. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. And God said, I love you. Orang ini tiba-tiba dia berhenti. And suddenly she stops. Untuk pertama kalinya dia merasa di dalam hidupnya ada orang yang mengasihi dia. For the first time in her life, there's someone who loved her. Ya itu adalah Tuhan. And that is God. Dia katakan di kalimatnya, selama ini saya pikir Tuhan itu adalah pribadi yang hanya kita bicarakan di gereja. She said that I thought that God is only a person who we talk about in church. Tuhan yang jauh. A God who is far away. Ternyata Tuhan bisa berbicara kepada umatnya. Turns out he can talk to his people. Pernyataan itu sangat menyentuh hati saya. That statement moved my heart Karena saya juga merasakan hal yang sama. because I felt the same thing. Saya pikir Tuhan itu hanya pribadi yang dibicarakan di gereja atau di acara-acara ibadah. I thought that God is only a person a person who been talking in the church. Saya pikir Tuhan sudah berhenti berbicara kepada umatnya di masa ini. I thought that God stopped talking to his people in this era. Tetapi hari itu saya mendengar Tuhan juga berbicara kepada saya, aku mengasihi kamu. And I heard that day that God said to me, I love you. Saya menangis, I cried. saya berdoa bersama dengan host pembawa acara itu ya. I prayed with the host of the show. Dan saya benar-benar merasakan sesuatu yang baru, yang hidup di hati saya. And I really felt something live in my heart. Keesokan harinya saya langsung pergi ke toko buku rohani, saya beli renungan harian. And the next day I went to the Christian store and I bought the devotional book. Dan saya mulai perjalanan saya bersama dengan Tuhan hari demi hari. And I started my journey with God day by day. Setelah itu saya pindah ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta. And then after that I moved to Jakarta. I went to college. Dan saya benar-benar sendiri ya, saya tinggal di kos. I live in a house, Jadi rented rooms. di kampus saya ini tidak ada teman saya dari SMA dulu, jadi saya benar-benar sendiri. I live alone. I have no friends. Segala here. sesuatu baru, All things are new. lingkungan baru, teman-teman baru, New environments, new friends. jauh dari keluarga. Far from family. Begitu besarnya peluang untuk saya jatuh ke dalam hal-hal yang negatif sebenarnya. It's actually a big chance for me to fall into a negative things. Ya, ajakan-ajakan itu tuh selalu ada.
these offers are always there. Tapi saya ingat ada satu telepon yang mengubahkan saya. I remember there's one call that changed me. Jadi dulu kan belum ada handphone ya, jadi telepon kos-kosan. We don't really have personal cellular phone at that time, so we use shared phone in the house. Ya, jadi tiba-tiba ada yang telepon saya bingung, oh kok ada yang telepon saya ya, siapa yang kenal saya gitu. I was confused. Well, who would call me? Ya ternyata pas saya angkat ada suara seorang wanita, Shalom Berlian. There's one, and then I picked up the phone, and the person on the phone said, "Shalom, Berlian." Ya, saya bahkan lupa nama orang tersebut. I even forgot their name. Tapi tahu tidak, But do you know what? setiap minggu dia telepon saya, sekali seminggu dia telepon saya. Every week, every Sunday, they call me. Dia dari persekutuan kampus. She? Iya dia, she. She was from the college community, Christian college community. Dia telepon saya untuk menanyakan kabar, untuk mendoakan saya. She called me to say hi, to ask how am I, Dan saya sangat bersyukur. and I'm so grateful. Melalui pembicaraan dengan dia, akhirnya saya tertanam di dalam persekutuan kampus. And through our conversation, I was planted in a community college, Iya, Christian community. iya. Habis setelah lulus, saya sempat bekerja di Jakarta. After I graduated, I worked in Jakarta. Sampai akhirnya saya bekerja di dalam sebuah production house di Cikarang. And then I worked in a production house in Cikarang. Dan ternyata production house tempat saya bekerja ini adalah production house yang memproduksi tayangan rohani yang waktu itu saya tonton. And this production house is the company who broadcast the show that I watched at that time. Saya baru tahu waktu saya bekerja di situ. I just found out about it when I worked there. Ajaib ya cara Tuhan ya. So amazing how God works. Di tempat inilah saya bertemu dengan suami saya yang tercinta. And then in this place I met my husband. Dan berjalannya waktu, suatu hari ada dilakukan DMS, Discipleship Ministry School. And then time went by, and there was discipleship ministry school. Saya sangat diubahkan melalui DMS ini. I was changed by this ministry. Dan DMS ini menjadi cikal bakal lahirnya Jakarta Life Christian Church. And this DMS movement, DMS, is the root for Jakarta Life. Saya bergabung dengan Gereja Jakarta Life dan sampai hari ini melayani di Gereja Jakarta Life. I joined Jakarta Life, and then until today I served in Jakarta Life. Kenapa saya menceritakan semua perjalanan iman saya bersama Tuhan? Why do I tell you this about the journey of God with me? Karena kalau saya melihat ke belakang, bagaimana Tuhan merangkai hidup saya satu persatu, saya merasa, wow, Tuhan tuh sangat mengasihi saya. Because when I look back in my journey of life, I felt that God planned this for my life. Waktu menjalani bagian demi bagian demi bagian dari hidup saya, itu semua tidak mudah. When I went through the part of my life, some part of my life, it is not easy. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan merangkai satu demi persatu dan akhirnya menghubungkan semuanya demi tujuan yang indah dan mulia bagi kemuliaan namanya. But I can see that He formed one by one, and then He made one of all of this formation into a plan that He prepared for me. Waktu saya dibawa ke kota Cikarang ini, saya nggak kebayang kenapa saya dibawa ke sini, saya juga bingung. When I moved here, when God bring me here, I don't really know why. Bukan cuma bingung, kadang saya komplain, sering saya komplain. Not only confused, but I complain a lot. Ya,
Tapi saya lihat bagaimana Tuhan merangkai satu persatu. Saya lihat, wow, terlihat sekali koneksinya. Sampai akhirnya hari ini saya berdiri di sini. Saya sangat mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. He formed it by one and connect all of these parts into one plan, and until today I'm here and I'm so grateful for it. Saya melihat bagaimana dia mengubahkan hidup saya. Benar-benar diubahkan. And I can see how he works and changed my life, really changed my life. Saya tadinya orang yang sangat pemalu, orang yang sangat tertutup, saya sangat introvert, saya nggak punya public skill sama sekali. I was so shy, I was an introvert, and I do not have public speaking skill at all. Saya ini minder sekali orangnya. I am so shy. Kadang bicara di dalam meeting aja tuh saya bisa, itu tuh saya shaking dan itu bisa sampai saya nangis gitu, saking saya tuh nervous sekali. I'm so nervous, and sometimes in a meeting I am, anxious. Tapi Tuhan mengubahkan saya. But God changed me. Tuhan mengubahkan saya karena Dia mengasihi saya. God changed me because He loved me. He loves me. Ya. Saya percaya kita semua punya perjalanan hidup. I believe we all have the journey of our lives. Saya percaya Anda semua punya perjalanan hidup Anda bersama dengan Tuhan. I believe that you have the journey with the Lord. Saya ajak kita semua saat ini, I want to encourage all of us right now coba ambil waktu, to take some time merenungkan, and meditate dan catat and take notes. perjalanan hidup Anda bersama Tuhan. Your journey of life, your life journey with God. Dari hidup yang seperti apa engkau telah diselamatkan. From what kind of life you've been saved. Dari orang yang seperti apa kamu sudah diubahkan. From what kind of person you have been changed. Ya, ambil waktu. Take some time. Saya ajak teman-teman tim worship untuk bersama-sama dengan kita. I'd like to invite our team worship. Mungkin kita menjalani hidup ini karena semua serba cepat, semua serba heboh di dunia ini ya. Maybe we take our journey too fast in this life. Ya, semua berjalan begitu cepat sekali. Everything goes by too fast. Sehingga kita tidak punya waktu untuk benar-benar merenungkan di hadapan Tuhan. So that we don't really have time to meditate in front of God. Dari kehidupan seperti apa kita sudah ditebus. From what kind of life we've been redeemed. Dari manusia yang seperti apa Tuhan sudah menolong kita. From what kind of human He's changed us. Coba mundurlah di dalam kehidupan kita. Take a step back in your life. Ingat siapa kita dulu sebelum mengenal Tuhan. Remember who we are before we know God. Siapa kita sebelum kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ada di dalam Tuhan. Who are we when we don't really have time with God? Kita tadinya adalah seteru Tuhan. We used to be the enemy of God. Kita adalah musuhnya Allah. We are the enemy of the Lord. Tapi Dia mengasihi kita. But He loves us. Dia sangat-sangat mengasihi kita. He really loves us. Bahkan Dia menyelamatkan kita. And even He saved us. Melalui kematian anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Through His one and only Son, our Lord Jesus Christ. Pesan saya sederhana hari ini. My message is simple today. Maka Anda benar-benar menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Do you realize that God really loves you? Sebenarnya kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima pengampunan dan kasih dari Tuhan. We actually don't really deserve to receive redemption from God. Kita yang seringkali dengan kerelaan hati menyerahkan hidup kita kepada dosa.
We're sometimes with our consciousness we give ourselves to sins. Kita yang seringkali dengan kesadaran sendiri mengambil sikap untuk menjadi oposisi, menjadi musuhnya Allah. And with our consciousness we took the action to be the enemy of God. Melalui apa? Through what? Melalui pikiran kita yang jahat, Through our evil minds. melalui hati kita yang jahat, Through our evil hearts. melalui perkataan kita yang jahat. With our foul mouths. Bahkan seringkali kita kurang ajar sama Tuhan. Sometimes we are so disobedient to God. Ya, kita seringkali kurang ajar sama Tuhan. We sometimes disobedient to God. Seolah-olah kita layak menerima segalanya ini. We take it all for granted. We think we deserve it. Seolah-olah Tuhan yang berhutang bagi kita. We see it as God owes us. Padahal kita yang berhutang kepada Tuhan. It turns out that we owe God. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. And whatever we do, we cannot return everything that He has done for us. Tuhan hanya meminta satu. God only asks one thing. Kasihilah Tuhan Allahmu Love your God dengan segenap hatimu, with all of your heart, dengan segenap kekuatanmu, with all of your might, dengan segenap akal dan pikiranmu, and with all of your mind, dan kasihilah sesamamu manusia and love your neighbors seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. as yourself. Itu yang Tuhan minta dari kita That's what God asked for us sebagai balasan dari segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. as a favor for all of the things that God has done for our lives. Tapi seringkali dalam kedua hal ini kita gagal. But sometimes in these 2 points we fail. Kita melupakan Tuhan, We forgot about the Lord. kita mengabaikan Tuhan, We ignored Him. bahkan kita sering menyalah-nyalahkan Tuhan, We blame Him. bahkan kita seringkali memberontak dari Tuhan. And sometimes we rebel against God. Dan kita memperlakukan sesama kita dengan tidak baik. And we treat our neighbors in unjustly way. Apakah pantas kita melakukannya? Do we deserve to do it? Mari hari ini kita menyadari, And today we realize this. kita renungkan sama-sama. Let's meditate on this. Aku yang tadinya adalah musuh Allah, I used to be the enemy of the Lord, tapi Dia mengasihi aku. but He loved me. Dia menyelamatkan aku, He saved me, dan Dia memelihara hidupku sampai hari ini. and He blessed me until now. Bahkan Dia memberikan janji, And even He gave His promise. dan kita bermegah di dalam janji ini, And we can boast in this promise bahwa kita akan dipenuhi oleh kemuliaan-Nya. that we will be filled with His glory. Mari kita renungkan. Let's meditate on this. Kita ambil waktu 1-2 menit kita merenungkan hal ini. Let's take our time 1 and 2 minutes to Ingat siapa kamu dulu. think about this and remember who you were. Ingat dari orang yang seperti apa engkau diselamatkan oleh Tuhan. Remember what kind of person God saved you from. Your kingdom come, your will be done. Let us we worship. Come and build your throne.
Di dalam tahta hadirat-Mu saat ini Tuhan, In your glory, Lord, kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. we come to you filled with gratefulness. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. As people who've been reconciled with the blood of Jesus. Sebagai orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapa kami di surga. As people who are loved, really loved by the Lord Jesus. Biarlah di dalam hadirat-Mu ini Tuhan, Kau berbicara kepada kami Tuhan. In your presence, Lord, speak to us. Bukakan mata kami Tuhan. Open our eyes. Bukakan hati kami Tuhan. Open our hearts. Untuk kami benar-benar menyadari betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. To really understand that you love us, Lord. Ampuni kami Tuhan. We repent to you, God. Forgive Jika selama us. ini kami merasa kami layak menerima semua ini. If sometimes we really think that we deserve to receive all of this. Kami tidak layak Tuhan. We truly don't deserve Kami it, tidak Lord. layak menerima kasih ini Tuhan. We truly don't deserve your love. Kami yang dengan sendirinya memilih untuk menjadi musuh-Mu Tuhan. We ourselves, with our consciousness, took an action to be an enemy of you. Tapi Engkau mengasihi kami. But you love us instead. Engkau mengampuni kami. You forgive us. Engkau mau berdamai dengan kami Tuhan. You want to be reconciled Agar with kami us. bisa dipersatukan kembali dengan Engkau. To be one with you again. Kami mengucap syukur Tuhan. We say thank you, Lord. Biarlah hal ini selalu tinggal di hati kami Tuhan. Let this be in our hearts forever. Menyadari betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. To realize of how great your love is for us. Terima kasih karena menolong kami setiap hari untuk meninggalkan manusia lama kami Tuhan. Thank you for helping us to live our old self. Terima kasih karena setiap hari Engkau menolong kami Roh Kudus untuk melawan manusia lama kami. Thank you, Holy Spirit, for every day you are with us to fight the enemy. Yang seringkali kedagingan kami ini memilih untuk melawan Engkau Tuhan. That sometimes our flesh desires wants to fight against you. Memilih untuk mengikuti, memuaskan diri kami sendiri. To choose to satisfy, gratify our needs, our flesh desires. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, Lord. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, Lord. Biar kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Let your love fill our lives. Shira da bakura pakapa kara pasikiri de kiara da bakura pahara pakiara da ba shira da bahure da hara da bakia bakura bakura pasikiri de kiara da basana na bakara pakiara da ba shira de kia pakara pakura pasana na bakiara da basana na bakura pakapa kapa seke peke kara da ba ora da basana na bakura pakiara da basene kia pakara da basana na bakiara da ba ora pakana maseke pekiara da masoko bakura pasikiri de. Terima kasih karena sudah menyelamatkan kami Tuhan. Thank you for saving us, Lord. Terima kasih sudah menyelamatkan aku Tuhan. Thank you for saving me, Lord. Terima kasih karena tidak pernah menyerah atas kami Tuhan. Thank you for not giving up on us. Ore habashena da bahara bakora masheke pekara da basara da bakiara da ba ora bakara pasana da bakiara paseke de kiara da basokoro mushekara da ba shalahara bahara bakara pasana da baseke shalahabaka. Jika ada di antara Anda saat ini, If there's anyone of you, Anda masih bergumul dan sering bertanya, you may be struggling and asking, apakah Tuhan mengasihi aku? does God really love me? Apakah Tuhan mau mengampuni aku, orang berdosa ini? Does God really want to forgive me, the sinner? Hari ini saya mau berdoa bagi Anda. Today I want to pray for you. Tuhan mengasihimu. God loves you. Kamu bukan anak tiri. You're not stepchildren. Kamu bukan anak gampangan. You're not an easy child. Dia mengasihimu. God loves you. Mungkin kau saat ini bergumul. Maybe right now you're struggling. Kenapa sepertinya hidupmu masih belum seperti yang engkau harapkan? Why your life is not something that you expect it to be? Kau merasa banyak kegagalan di dalam kehidupanmu.
you feel that so many failures happen in your life. Sepertinya engkau masih jauh dari destiny yang Tuhan harapkan dari engkau. It seems like you are far from destiny that God planned for you. Percayalah hari ini, Trust, believe today. Dia mengasihimu. God loves you. Percayalah pada rancangan-rancangannya di dalam hidupmu. Trust in His plans for you. Apa yang kau alami hari ini What you experience today akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi masa depanmu. is going to be a good things for your future. Tuhan tahu God knows. dan Tuhan mengasihimu. And God loves you. Dia sangat mengasihimu. He really loves you. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Trust your life Percayakanlah to Him. hatimu kepadanya. Trust your heart to Dan Him. kembalilah kepada Tuhan. And come back to Him. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi engkau. Today is the historical day for you. Bangkit dan kembali kepada Tuhan. Rise up and go back to God. Di dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus. name of Jesus Di Christ. dalam nama Tuhan In Yesus the name of Kristus. Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, Kami Lord. percaya Engkau berbicara dengan kuat secara personal kepada kami semua Tuhan. I believe that you speak personally to each one of us. Biarlah Roh Kudus Engkau tetap berbicara kepada kami. Holy Spirit, please keep speaking on us. in Terima us. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tuhan memberkati engkau, God bless you. Tuhan melindungi engkau. God protects you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu God fix His face on you dan memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Jadilah garam dan terang di mana engkau berada. Be salt and light wherever you are. Jadilah saluran berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Be a blessing channel for everyone around you. Kasihilah Tuhan Love God dan kasihilah sesamamu. and love people. Tuhan memberkatimu. God bless you. Amin. Amen. Amin. Ibadah kita sudah selesai. The Sunday service is finished. Kami sangat mengucap syukur untuk setiap Anda yang beribadah bersama kami hari ini. We're so grateful for every one of you who are with us today. Kami percaya ibadah hari ini memberkati Anda semua. I believe the Sunday service will bless you. Dan tetaplah jadi berkat bagi orang di sekitar Anda. Keep being a blessing to people around you. Kalau ini adalah hari pertama Anda menyaksikan ibadah Jakarta Live, If this is the first day you watch our video, kami mau mengatakan kami mengasihimu we would like to say we love you dan kami ingin mengenal Anda lebih lagi. and we really want to know you more. Ada form pada description, pada kolom description There is a form in the description box, atau kolom chat ya, saat ini juga mungkin ada ya. maybe in the chat box. Ya, Anda bisa klik dan Anda bisa isi You can click on it and you can fill it out. ya, dan Anda kirimkan kepada kami sehingga kami bisa menjangkau Anda. You can send it back to us so that we can reach out to you. Sampai bertemu minggu depan. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. God Jesus bless you. Bye. Bye.